Ay, hello, Sir Leo. Ito, sir, dalawa sila. Yan, malalaki yan, sir. Yung isa, anong height mo? 5'6" ka? Ba't mas maliit siya? 5'5". 5'5". Ayan, sir. Ano yan? Adult silang dalawa yan. Maluwag naman. Drive mo. Max type yan, sir. Yung ini-inquire nyo, sir. Yan. Max type na high-end. Okay na. Yan, dual pipe, sir. Extreme blue yung kulay nito, sir.